Please turn in your Bibles to Leviticus chapter 2. කරුණාකර ඔබගේ බයිබලෙන් ලෙවි කතාව දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලන්න. தயவு செய்து வேதாகமங்களிலே லேவியராகமம் 2வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். This is regarding the meal offering or the meat offering. මෙය ආහාර පූජාව පිළිබඳවයි. இது போஜன பலியை பற்றியது. We are going to read from verse 1 of chapter 2. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් අපි කියවන්ට යනවා. 2வது அதிகாரத்தின் 1வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க போகின்றோம். Please follow in your Bibles up to verse 9. ඔබගේ බයිබලෙන් බලා ගන්න 9 වෙනි පදය දක්වා. உங்களுடைய வேதாகமங்களிலே 9வது வசனம் வரை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon, and he shall bring it to Aaron's sons, the priests, and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof. And the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. And if thou bring an oblation of a meat offering, bacon in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil. And if thy oblation be a meat offering, bacon in a pan, it shall be of fine flour unleavened mingled with oil. Thou shalt part it in pieces and pour oil thereon. It is a meat offering. And if thy oblation be a meat offering, bacon in the frying pan, it shall be made of fine flour with oil. And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the Lord. When it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar. And the priest shall take from the meat offering the memorial thereof, and shall burn it upon the altar. It is an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. Let us pray. Gracious loving Father, we thank Thee for the description of all the offerings that Thou hast prescribed to the people of Israel as a shadow of good things to come. We thank Thee that today they bring great spiritual instruction to the New Testament saint, the one who has now entered into this new covenant through the shed blood of the Lord Jesus Christ, the eternal Son of God. We thank Thee that we could learn from these scriptures which were written aforetime for our learning. Bless this word to us. Teach us about the greatness of the character of the Lord Jesus Christ through the meal offering. We pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. In the book of Leviticus, God has found a new place of speaking. ලෙවි කතාව පොතේ දෙවියන් වහන්සේට කතා කිරීම පිණිස අලුත් ස්ථානයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. லேவியராகமம் புத்தகத்திலே கர்த்தருக்கு இருந்து பேசுவதற்கு ஒரு புதிய இடம் கிடைத்திருக்கிறது. According to verse 1, chapter 1 verse 1, it is the tabernacle of the congregation. 1:1 එය සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම. முதலாம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தின்படி அது ஆசரிப்பு கூடாரம். It is from that sanctuary God is revealing his heart to us. අන්න ඒ සුද්ධ ස්ථානයේ ඉඳලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ තම හදවත අපට හෙළිදරව් කරන්නේ. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து தான் தேவன் தம்முடைய இருதயத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார். In that we find that which is closest to his heart
which is full consecration of the Son of God to the Father. එහි තමයි අපිට හමුවන්නේ මුලින්ම පියාණන් වහන්සේට පරිපූර්ණ ලෙස පුත්‍රයාණන්ගේ කැපවීම පිළිබිඹු කිරීම මුලින්ම. அங்கே தான் நாங்கள் முதல் தடவையாக குமாரன் பிதாவுக்கு காண்பிக்கின்ற முழுமையான அர்ப்பணிப்பை நாங்கள் காண்கின்றோம். That is pictured in the burnt offering. ඒක අපිට ප්‍රදර්ශනය වන්නේ දවන පූජාවේ තුලින්. அது சர்வாங்க தகன பலியினூடாக நாங்கள் காண்கின்றோம். Now we come to the second sacrifice, which is a unique and a special sacrifice. මේ අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට දැන් එනවා දෙවෙනි පූජාවට. ඒක අසහාය වූ විශේෂ පූජාවක්. இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இரண்டாவது பலியினிடத்தில் வருகின்றோம். அது தனிச்சிறப்பு பெற்ற புதுமையான ஒரு பலியாய் இருக்கிறது. The reason being, though it is a sacrifice, there is no killing of an animal involved. There is no bloodshed. මේ පූජාවක් වුණාට මෙහි විශේෂත්වය නම් සත්වයෙකු මරන්නේ නැහැ. ලේ වැගිරීමක් මෙම පූජාව තුල නැහැ. இது ஒரு பலியாய் இருந்த பொழுதிலும் இதில் இருக்கின்ற சிறப்பம்சம் என்னவென்று சொன்னால் இங்கே ஒரு மிருகமும் கொல்லப்படவில்லை, இரத்தம் சிந்தப்படவில்லை. This is the only such sacrifice in the list of sacrifices. පූජාවන් ලයිස්තුවේ එකම එවැනි පූජාව මේකයි. பலிகளினுடைய பட்டியலிலே இப்படிப்பட்ட ஒரே விதமான பலி இதுதான். So it is more the life of Christ and not the death of Christ. එය එම නිසා වැඩිපුර අපිට කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳවයි, උන්වහන්සේගේ මරණය පිළිබඳව නොවේ. ஆகவே இது அதிக அளவிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பேசுகிறது, அவருடைய மரணத்தை குறித்து அல்ல. Our Lord Jesus Christ is in his life, he is the greatest display of God's glory. යේසුස් වහන්සේ තම ජීවිතය තුල අපි මෙතෙක් දැක තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයේ විශාලම ප්‍රකාශ වීම එතන තිබෙනවා. இதுவரை நாங்கள் கண்டிருக்கிறதிலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய மிக பெரிதளவிலான வெளிப்பாடு நாங்கள் இங்கே காண்கின்றோம். That is the glory of God which is full of grace and truth. ඒක තමයි අනුග්‍රහයෙන්ද සත්‍යයෙන්ද පූර්ණ වුණා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. அதுதான் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்த தேவனுடைய மகிமை. That is what John said in John 1:14, that they saw in the life of Jesus Christ that glory of God which is full of grace and truth. එය තමයි යොහාන් තුමා කිව්වේ යොහාන් 1:14 ඔවුන් දැක්කයි කියලා යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. කොහොම මහිමයක්ද? අනුග්‍රහයනොත් සත්‍යයනොත් පූර්ණ වුණා වූ මහිමය. அதைத்தான் யோவான் முதலாம் அதிகாரத்திலே சொல்லுகின்றார், அவருடைய மகிமையை கண்டோம், அது கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்திருந்தது என்று. So it is the life of Christ. එනිසා මෙතන තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයයි. ஆகவே இங்கே கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. So to understand this sacrifice better, I am going to mention a heading which is the sevenfold special features, or we'll say outstanding features of the meat offering. Outstanding features of the meat offering. මේක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්නට මම මෙහෙම මාතෘකාවක් දෙන්නම්. ආහාර පූජාවේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ 7ක්. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும்படியாக இதுக்கு இப்படியான தலைப்பை கொடுக்கின்றேன். அதாவது போஜன பலியின் 7 சிறப்பம்சங்கள். Number 1 is that this meat offering is made of fine flour. පළවෙනි කරුණ තමයි මෙම ආහාර පූජාව සූදානම් කරන්නේ සිහින් පිටි වලින්. முதலாவது தான் இந்த போஜன பலியானது மெல்லிய மாவை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. Verse 1, verse 4 and verse 5. පළවෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි පද. முதலாவது, நான்காவது, ஐந்தாவது வசனங்கள்.
I will read only verse 1. එක පමණක් කියවන්නම්. முதலாவது வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கிறேன். When any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour. උන්වහන්සේගේ වචනට අනුව ආහාර පූජාවක් ඔප්පු කරන්නේ නම් සිහින් පිටි වලින් ඔප්පු කළ යුතුයි. ஒருவன் போஜன பலியாக காணிக்கையை கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டுமானால் அவன் காணிக்கை மெல்லிய மாவாய் இருப்பதாக. Now these sacrifices began in the desert, in the wilderness. මේ පූජාවල් පටන් ගත්තේ කාන්තාරයේදී, වනාන්තරයේදී. இந்த பலிகள் வனாந்தரத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டன. So let alone fine flour, even to find ordinary flour would have been a great challenge. මේ සිහින් පිටි කොහම වුණත් සාමාන්‍ය පිටි හොයාගන්නත් මොනතරම් අමාරුවක් තියෙන්නේද? ஆகவே மெல்லிய மாவு எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் இந்த சாதாரணமான மாவை கண்டுபிடிப்பதும் எவ்வளவு சிரமமாய் இருந்திருக்கும். Sometimes in our villages to make sweet cakes they have to bring the flour from the shop and then through a sifting process you make it fine flour. මේ අපගේ ගම්වල කැවුම් රසකැවිලි හදනකොට පිටි කඩෙන් ගෙනල්ලා ඒක සිහින් පිටි බවට පත් කරන්න පෙනේරකින් හලනවා. எங்களுடைய ஊர் பகுதிகளிலே இந்த மாவை கொண்டு வந்து அதனாலே இந்த அதிரசங்களை பணியாரங்களை செய்வதற்காக அதை சல்லடை கொண்டு மெல்லிய மாவாக சலித்தெடுப்பார்கள். I can remember my mother doing it 3 times over before the sweet cake is made. අර කැවුම් හදන්න ඉස්සර වෙලා මට මතකයි මගේ මව 3 පාරක් මේක හලනවා. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த அதிரசங்களை செய்வதற்கு முன்பதாக என்னுடைய தாய் அதை 3 முறை சலித்தெடுப்பார். Each time after that sifting process that residue is thrown away and the flour become finer and finer now. එතන මොකද කරන්නේ එකපාරක් හලපුවාම ඒ ඉතුරු වෙන රොඩු බොඩු ටික විසි කරනවා. එතකොට එන්න දැන් අර පිටි ඊටාත්ම සියුම් සිහින් පිටි බවට පත් වෙනවා. ஒவ்வொரு முறையும் சலித்தெடுக்கும் பொழுது அதிலே மிகுதியாக எஞ்சி வருகிற அந்த கப்பிகளை அவர்கள் வீசி விடுவார்கள். ஆகவே வர வர அது மெல்லியதாகி கொண்டு வரும். And now if you send your fingers through that flour you will realize that it is very fine and very smooth fine flour. ඔබ දැන් මෙම ඇඟිලි එම පිටි කොටට ගහලා බැලුවොත් ඔබට තේරෙනවා මොන තරම් මේක සියුම්ද ඊටාත්ම සිහින් පිටි කියලා. ஆகவே இப்பொழுது அந்த மாவை தன்னை விரலில் எடுத்து கையிலே வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு மென்மையானதா இருக்கும் என்பதை நீங்கள் உணரலாம். Every particle in that flour now becomes equal according to that utensil that we used for sifting. දැන් අර එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර සිහින් පිටි ඒවා කුඩු වගේනේ තියෙන්නේ. ඒ හැම කුඩු එක කැලලක්ම එක සමානයි අර පෙනේරේ තිබුණු අර හිල්වල ප්‍රමාණයට. இப்பொழுது அந்த சலித்தெடுத்த ஒவ்வொரு துணிக்கையும் அந்த மாவின் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் அந்த சல்லடையை பொறுத்த மட்டிலே ஒவ்வொரு துணிக்கையும் ஒரே அளவிலே இருக்கும். So this our God insisted that it should be that kind of flour. දෙවියන් වහන්සේ නියම කෙරුවා ඒ විදිහේ පිටි වෙන්න ඕනේ කියලා. தேவன் நியமித்தார் அப்படிப்பட்ட மாவாய் அது இருக்க வேண்டும் என்று. This speaks to us about the evenness and the balance of the character of the Lord Jesus. මෙන් අපට කතා කරන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ චරිතයේ තිබුණු සමබර සහ ඊටාම නිර්මල ස්වභාවය ගැනයි. இது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட குணங்களுக்கு இடையிலே இருந்த சமநிலையை எடுத்து காட்டுகிறது. The immaculate character and also the evenness and the balance of that character. ඒක අර උන්වහන්සේගේ නිර්මල චරිතය. ඒ වගේම බොහොම සමබර වූ චරිතයක් උන්වහන්සේට තිබුණා. அவருடைய குணங்களானது மாசில்லாத மிகவும் மென்மையான சமநிலையில் இருந்த குணங்களாய் இருந்தன. That any one of us we are known for our prominent character or characteristic. දැන් අපි ඕනෑම කෙනෙක්ව අපේ කැපී පෙනෙන ඉදිරියෙන් තිබෙන ගති ලක්ෂණයක් අනුව තමයි අපිව අඳුරන්නේ මිනිස්සු අතරේ. நாங்கள் பொதுவாக எங்களில் ஒவ்வொருவருமே எங்களுக்கே உரித்தான ஒரு குணத்தை கொண்டு எங்களை அடையாளம் காண்பார்கள். For some of us people will recognize us for our quietness.
we do not speak very much. සමහර දෙනෙක් අපිව අඳුන ගන්නවා සමහර අය බොහොම නිශ්ශබ්දයි. කතා කරන්නේ නැහැ. හරිම අඩුවෙන් කතා කරන්නේ. எங்களில் சிலர் அடையாளம் கண்டு கொள்வார்கள், அவங்க மிக அமைதியாய் இருப்பார்கள், அதிகமாய் பேச மாட்டார்கள் என்று. Some are known for their loud speaking. They talk very loud. සමහර අය ඔවුන්ගේ තිබෙන ශබ්ද නගලා කතා කරන එක ගැන ඔවුන්ව දන්නව හොඳටම. මිනිස්සු අතර ප්‍රසිද්ධයි. சிலர் பிரபல்யமாக இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் சத்தமிட்டு உரத்த குரலில் பேசக்கூடியவர்கள் என்று. Still others speak more. All the time they speak. තවත් අයව දන්නව ඔවුන් හැමතිස්සෙම කතා කරනවා. இன்னும் சிலர் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள், அவர்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று. Some of us may be very serious, the others are very jovial. දැන් සමහර අය ටිකක් බොහොම බරපතල මූණක් ඇතුව ඉන්නවා හැමතිස්සෙම, අනිත් අය හැමතිස්සෙම විහිළුවෙන් වගේ ඉන්නේ, මේක විහිළු කරමින් හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. சிலர் கடுமையாகவே நடந்து கொள்வார்கள், சிலர் கேலி கிண்டலுடன் நடந்து கொள்வார்கள். Some of us are known for our hot tempered nature. අපි සමහර අය අපිට ඉක්මනින් තරහ යනවායි කියන එක ගැන දන්නවා කවුරුත්. எங்களில் சிலரை குறித்து முட்கோபிகள் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். So they say don't get near him, now he is very angry, and if you say anything wrong he will get angry immediately. ඉතින් සමහර අය කියනවා දැන් නම් ළඟටවත් යන්න එපා තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. වචනයක් වර්ධුනොත් ඉවරයි. අපි ඒකට කියනවා පොස්ස ළඟින් මැස්ස යන්න බෑ කියලා. ஆகவே சிலர் சொல்வார்கள், நீங்கள் அவர்கள் அருகில் போக வேண்டாம், இப்பொழுது அவர்கள் கோபத்துடன் இருக்கிறார்கள், ஒரு வார்த்தை தவறி போனாலும் காரியம் கெட்டு போய்விடும் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். So our character or our characteristics are not even, not balanced properly. අපගේ චරිත ලක්ෂණ සමබරව නැහැ බොහෝ විට. ஆகவே அதிகமான நேரங்களில் எங்களுடைய குணங்கள் சமநிலையில் இருப்பதில்லை. But our Lord Jesus Christ had everything very balanced and even. All the characteristics. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ගත්තාම නම් උන්වහන්සේගේ සියලුම ගති ලක්ෂණ බොහෝ සමානව සමබරව තිබුණා. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ஒவ்வொரு குணங்களும் சீராய் சமநிலையில் இருந்தது. He was very patient. උන්වහන්සේ බොහෝ ඉවසිලිවන්තයි. அவர் மிகவும் பொறுமையுடன் இருந்தார். And at the same time he will also pronounce judgment upon certain people. නමුත් ඒ අතරෙම උන්වහන්සේ තවත් සමහර අයට සැරට විනිශ්චය ප්‍රකාශ කෙරුවා. அதே நேரத்தில் இன்னும் சிலருக்கு அவர் கடுமையான நியாய தீர்ப்புகளை கொடுத்தார். Our Lord Jesus, if you study his character, you will find that he had the best kind of even and balanced characteristics among all the people who lived on the face of the earth. යේසුස් වහන්සේ දිහා බැලුවොත් පේනවා ලෝකේ ජීවත් වුණු සියලු මිනිසුන් අතරින් උන්වහන්සේගේ චරිත ලක්ෂණ තමයි සමබරවම තිබුණේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த அனைத்து மக்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவருடைய குணங்கள் தான் சீராய் சமநிலையில் இருந்தது. To some the Lord Jesus said, you generation of vipers. සමහර අයට යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා පොළොන් වංශය කියලා. சிலரை பார்த்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விரியன் பாம்பு குட்டிகளே என்று சொன்னார். And to others the Lord Jesus says, come unto me all ye that labor and are heavy laden. අනිත් අයට යේසුස් වහන්සේ කියනවා වෙහෙස වෙන බර උසලන සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න. மற்றவர்களை பார்த்து வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொன்னார். We find in the gospel according to John the great I am declarations of the Lord Jesus. අපි යෝහන් සුභාරංචි පොතේ දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කියපු තමන් ගැන කියපු ඒ අද්විතීය ප්‍රකාශයන් ගැන. யோவான் சுவிசேஷ புத்தகத்திலே தன்னை குறித்து தான் இருக்கிறதாக அவர் சொன்ன அந்த அதிசயமான காரியங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். He said, I am the bread of life. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම ජීවනදායක රොටි. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நானே ஜீவ அப்பம் என்று. Then he also said, I am the light of the world. ඊළඟට උන්වහන්සේ කිව්වා මම ලෝකේ ආලෝකය වෙමි. அடுத்ததாக அவர் சொன்னார் நான் உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்று. And then the Lord Jesus says, I am the gate or the door. මම
දොරටුව වෙමි කියලා ළඟට කියනවා යේසුස් වහන්සේ. அடுத்ததாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நானே வாசல் என்று சொல்லுகிறார். Then he says, I am the good shepherd. ඊළඟ උන්වහන්සේ කියනවා මම යහපත් බැටළු වෙඬේරාය. அடுத்ததாக அவர் நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லுகிறார். Then he says, I am the resurrection and the life. ඊළඟ උන්වහන්සේ කියනවා මම නැවත නැගිටීමද ජීවනයද වෙමි. அடுத்ததாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நான் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Then he says, I am the way, the truth and the life. ඊළඟ කියනවා මම සැබෑ මාර්ගයේද ජීවනයේද සැබෑවද වෙමි. அடுத்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று Then சொல்லுகிறார். he says, I am the true wine. ඊළඟ උන්වහන්සේ කියනවා මම සැබෑ වූ මිදිවැල වෙමි. அடுத்ததாய் நானே மெய்யான திராட்சைச் செடி என்று அவர் சொல்லுகிறார். Now these are great I am declarations. But he is all that at the same time. Then බලන්න මේ තමයි උන්වහන්සේගේ අර අද්විතීය ප්‍රකාශයන් හතක්. දැන් උන්වහන්සේ එකම විට මේ හැම එකක්ම වෙලා තියෙනවා. இப்படியாகத்தான் அவர் தன்னை குறித்து சொல்லிய மாபெரும் கூற்றுகளாய் இவை இருக்கின்றன. அவர் இவை யாவுமாய் ஒரே நேரத்தில் இருக்கிறார். Now John 6:35 is I am the bread from heaven, the bread of life. ඉතින් මේ අර යොහාන් 6:35 තමයි තියෙන්නේ මම ජීවනදායක රොටි වෙමි. யோவான் 6:35 தான் நான் ஜீவ அப்பம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Then John 8:12 is I am the light of the world. யோவான் 8:12 මම ලෝකයේ ආලෝකය වෙමි. யோவான் 8:12 நான் உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Yes, then John 10:9 we have I am the door. யோவான் 10:9 කියනවා මම දොරටුව වෙමි. யோவான் 10:9 நானே வாசல் என்று சொல்லுகிறார். Then John 10:11 is I am the good shepherd. யோவான் 10:11 මම යහපත් බැටළු වෙඬේරා. யோவான் 10:11 நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லுகிறார். Then John 11:25 I am the resurrection and the life. யோவான் 11:25 මම නැවත නැගීමද ජීවනයද වෙමි. யோவான் 11:25 நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Now he is not changing from one thing to the other according to time. He is all at the same time. එකකින් එකට මාරු වෙනව නෙමෙයි උන්වහන්සේ. ඒ හැම එකක්ම වෙලා ඉන්නවා සෑම විටම. அவர் காலத்துக்கு காலம் தன்னை இப்படியாக மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் இதே விதமாக இருக்கின்றார். Then John 14:6 is I am the way, the truth and the life. யோவான் 14:6 තමයි මම මාර්ගයේද ජීවනයේ සැබෑවද මම වෙමි. அடுத்து யோவான் 14:6 நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Then John 15:1 I am the true wine. யோவான் 15:1 තමයි මම සැබෑ මිදිවැල. யோவான் 15:1 நானே மெய்யான திராட்சைச் செடி என்று சொல்லுகிறார். See the different characteristics of the Lord Jesus. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ වෙනස් වූ චරිත ලක්ෂණ දිහා බලන්න. பாருங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த மாறுபட்ட குணங்களை. There has been no other person like him in the history of man. ඒ වගේ තවත් පුද්ගලයෙක් මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ ඉඳලා නැහැ. இப்படிப்பட்ட ஒருவர் மனித வரலாற்றிலே வேறொருவரும் இருந்ததில்லை. There you find the evenness and the balance of the character of the Lord Jesus and also his immaculate character. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන අපිට පේනවා යේසුස් වහන්සේගේ චරිතයේ තිබෙන ඒ සමබර ස්වභාවය සහ ඒකීය භාවය සහ තිබෙන නිර්මල ස්වභාවය. அங்கே இப்படியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் குணங்களிலே காணப்பட்ட சீரான சமநிலையான மாசற்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். So God has demonstrated to the world about his idea about a perfect man. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට පෙන්වලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ හිතේ තිබුණු මේ අදහස පරිපූර්ණ මිනිසෙකු පිළිබඳ අදහස. ஆகவே தேவன் தாமே அவருடைய சிந்தையிலேயே ஒரு பரிபூர்ணமான மனிதனை குறித்து தான் சிந்தையில் கொண்டிருந்த அந்த எண்ணத்தை இப்படியாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Let us go to the second outstanding feature. අපි දැන් යමු දෙවෙනි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයට. இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டாவது சிறப்பம்சத்துக்கு போவோம். That is the frankincense. We will see what it is. දැන් මේ තමයි මේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය සුවඳ මේ සුවඳ ලාටුවෝ සුවඳ ලාටුන මේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය කියන එක මේ අපි සාමාන්‍ය සාම්බ්‍රාණි කියලා කියන්නේ. අනේ සුවඳ
ද්‍රව්‍ය. මොකක්ද ඒක සිංහල වචනේ තියෙන්නේ? තුවරලා. තුවරලා කියලා කියන්නේ ඔව්. இரண்டாவது சிறப்பம்சம் தான் தூப வர்க்கம், அதாவது வாசனை திரவியம். That is in verse 1 and verse 15. පළවෙනි පදයයි 15 වෙනි පදයේ තියෙනවා. அது முதலாவது வசனத்திலும் 15வது வசனத்திலும் இருக்கிறது. I'll read verse 1. මම පළවෙනි පදේ කියවන්නම්. முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். When any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour. He shall pour oil upon it and put frankincense thereon. ඒ පිට තුවරලා දමන්නට ඕනේ. ஒருவன் போஜன பலியாக காணிக்கையை கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டுமானால் அவன் காணிக்கையை மெல்லி மாவாய் இருப்பதாக அவன் அதின் மேல் எண்ணெய் வார்த்து அதின் மேல் தூப வர்க்கம் போட்டு. Now we know that the moment frankincense are put on the food item, that food item is no longer edible because you don't eat frankincense. Then අපි දන්නවා දැන් මේ තුවරලා සුවඳ ද්‍රව්‍ය සාම්බ්‍රාණි වගේ ඒවා කැමර දැම්මොත් එහෙම ආයෙ කන්න පුළුවන් දෙයක කන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ஆக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த தூப வர்க்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாம்பிராண்டி போன இந்த தூப வர்க்கம் போன்ற இந்த திரவியங்கள் உணவிலே சேர்க்கப்பட்டால் அது மேலும் புசிக்கக்கூடிய உணவாய் இருக்காது. But here we have a great lesson. නමුත් මෙහි අපිට තියෙනවා ඊටාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ පණිවිඩයක්. ஆனால் இதிலே மிக தலைச்சிறப்பு பெற்ற ஒரு செய்தியை உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now after each meal offering is brought, the priest must take a memorial of the meat offering. That means if flour is brought, made of flour, some cakes are brought, only a little bit of that cake should be taken and burned before God. දැන් මෙතන වෙන්නේ මේකයි පූජකයා අර දැන් රොටි හදලා ගෙනාවොත් මේ පූජාව ඔප්පු කරන්න ආහාර පූජාව ඒකෙන් ටිකක් ගන්න ඕනේ කොටසක් පොඩි කොටසක් ගන්න ඕනේ අරන් ඒක පුච්චනවා ඒක දවනවා. ஆகவே இங்கே போஜன பலிக்காக ஏதாவது அதிரசமோ அப்பமோ செய்து கொண்டு வரப்படும் பொழுது அதில் ஒரு சிறுபாக மாத்திரம் எடுத்து அதை தகனித்து அதை பலியாக ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஆசாரியன். Now please read and see how it is done. දැන් පොඩ්ඩක් මේ කියවලා බලන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. பாருங்கள் அது எப்படியாக செய்யப்படுகிறது என்பதை வாசித்து பாருங்கள். Verse 2 දෙවෙනි පදය. இரண்டாவது வசனம். And he shall bring it to Aaron's sons priests, the priest, and he shall take thereout his handful of the flour thereof and of the oil thereof with all the frankincense thereof. And the priest shall burn the memorial of it upon the altar. මොකද්ද කරන්නේ? පූජකයා ළඟට ගෙනාපුවම මේ මුළු ආහාර පූජාව කොටසක් ගන්න ඕනේ. ඒ කොටස ගන්නකොට එක දෙයක් විතරක් ගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම මොනවද? අර තුවරලා සියල්ලම ගන්න ඕනේ පුලුස්සන පිණිස. பாருங்கள் அதை ஆரோனின் குமாரனாகிய ஆசாரியர்களிடத்தில் கொண்டு வருவானாக. அப்பொழுது ஆசாரியன் அந்த மாவிலும் எண்ணெயிலும் ஒரு கைப்பிடி நிறைய தூப வர்க்கம் எல்லாவற்றோடும் எடுத்து அதை பலிபீடத்தின் மேல் ஞாபகக்குறியாக தகனிக்க கடவன். A little bit of everything, oil and the flour taken, but the frankincense you take all of it. You have to scrape it out and take all the frankincense. Then කරන්නේ මේක. පිටි වලින් ටිකයි ගන්නේ, තෙල් වලින් ටිකයි ගන්නේ. හැබැයි සුවඳ ද්‍රව්‍ය නොහොත් මේ තුවරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න ඕනේ. තියෙන ඔක්කොම හූරලම ගන්න ඕනේ. மாவிலும் எண்ணெயிலும் சிறிதளவு மாத்திரமே எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் தூப வர்க்கம் எல்லாமே எடுக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் வலித்து எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Verse 16 16 වෙනි පදය. 16வது வசனம். And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof and part of the oil thereof with all the frankincense thereof. බලන්න එතනත් කියන විදිය 16 වෙනි පදයේත් අර සිහිවීමේ කොටස හැටියට අර මේ තෙරිගු වලින් ටිකයි ගන්නෙ. ඊළඟට තෙල් වලින් ටිකයි ගන්නෙ. හැබැයි තුවරලා සියල්ලම ගන්න ඕන. 16ஆம் வசனம். பின்பு ஆசாரியன் உதிர்த்த தானியத்திலும் எண்ணெயிலும் எடுத்து ஞாபகக்குறியான பங்கை அதின் தூப வர்க்கம் எல்லாவற்றோடும் கூட தகனிக்க கடவன். It should be burned.
ඒක දවන්නට අවශ්‍යයි. அது தகனிக்கப்பட வேண்டும். All the frankincense are burnt, but flour and oil only a little bit is burnt. දැන් බලන්න අර සුවඳ ද්‍රව්‍යය තුවරලා ඔක්කොම දවන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත් ඒවා වලින් පොඩ පොඩ තමයි දවන්නේ. தூபவர்க்கம் முழுமையாக இருப்பவை எல்லாமே தகனிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் மாவிலும் எண்ணெயிலும் சிறிதளவு மாத்திரமே இருக்கப்பட வேண்டும். That is how it becomes an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Verse 2 last line. එහෙම තමයි අර ස්වාමීන් වහන්සේට ඔප්පු කරපු සුවඳ පූජාවක් බවට පත්වන්නේ. இப்படியாகத்தான் அது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியாகிறது. There is a great lesson there. එතන ලොකු පාඩමක් තියෙනවා. அங்கே மிக மாபெரும் படிப்பினை இருக்கிறது. The life of our Lord Jesus Christ was totally offered unto God and God only. His sacrifice was only, the fragrance of his life was primarily to God. දැන් මේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තිබෙන ගති ලක්ෂණය තමයි උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඒ සුවඳ, උන්වහන්සේගේ ජීවිත පූජාවේ සුවඳ සහ මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේටයි. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற சிறப்பம்சம் தான் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அதில் இருக்கின்ற வாசனை யாவுமே முழுவதுமாக தேவனுக்குரியது. Now man considers the life of the Lord Jesus as the best example. දැන් මනුෂ්‍යයා සලකනවා යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය හොඳම ආදර්ශය හැටියට. இப்பொழுது மனிதன் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை மிக சிறந்த உதாரணமாய் எடுத்துக்கொள்கிறான். But the purpose of his life was not that. නමුත් උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ අභිප්‍රාය ඒක නෙමෙයි. ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் அது அல்ல. The purpose was to offer it totally to God. අභිප්‍රාය තමයි දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම පූජා කරනු ලැබීම. நோக்கமானது தேவனுக்கு முழுவதுமாக செலுத்தப்படுது. John 8:29, யோவான் 8:29. யோவான் 8:29. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. බලන්නේ යොහාන් 8:29 මම නිතරම උන්වහන්සේට පියාණන්ට ප්‍රසන්න වූ දේ කරමි. பாருங்கள், யோவான் 8:29 அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என்னை அனுப்பினவர் என்னோட கூட இருக்கிறார், பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்றார். The fragrance of his perfect life was directed at the Father, doing that which is pleasing always. යේසුස් වහන්සේගේ ඒ ජීවිත සුවඳ පියාණන් වහන්සේට තමයි ඔප්පු කෙරුවේ සම්පූර්ණයෙන්ම. පියාණන් වහන්සේ කැමති දේ තමයි උන්වහන්සේ කෙරුවේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் வாசனையானது எப்பொழுதுமே பிதாவை நோக்கி ஏறெடுக்கப்பட்டது. பிதாவுக்கு விருப்பமானவைகளையே அவர் செய்தார். Now this story of this instruction of offering all the frankincense, burn them, is a foreshadow of that our Lord Jesus was offering himself totally, fully to God. ඉතින් අර මේ කතාවේ අර තුවරලා මුළුමනින්ම දවන්න ඕන. ඉතුරු කරන්නේ නැතුව. අන්න ඒකෙන් අපිට කලින් పూర్ව ආදර්ශයක් වෙනවා යේසුස් වහන්සේ සහ මුලින්ම තම පියාණන් වහන්සේට ඔප්පු වීම පිළිබඳව. ஆகவே இந்த பலியிலே தூபவர்க்கம் முழுவதுமாக இருக்கிற தூபவர்க்கம் எல்லாமே தகனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. அது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து முழுவதுமாக தன்னை பிதாவுக்கு ஒப்புவித்திருந்தார் என்று. That is how anyone can be useful to man. Only if you offer yourself totally to God to please him, then only you can be useful to man. මේක එක ප්‍රතිපත්තියක්. ඔබ සහ මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්නම ඔබ කැප වුණොත් විතරයි
ඔබ මනුෂ්‍යයාට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ. இது முக்கியமான கோட்பாடாக இருக்கிறது. நீங்கள் முழுவதுமாக தேவனுக்கு என்று உங்களை ஒப்பு கொடுத்திருந்தால் மாத்திரமே, முழுவதுமாக தேவனை பிரியப்படுத்த விரும்பினால் மாத்திரமே நீங்கள் தேவனுக்கு பயனுள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். So we also must learn that lesson. අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. இந்த பாடத்தை நாங்களும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If we want our life to be useful to man, what we need to do is to always keep in mind to please the Father. අපේ ජීවිතය මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතනවා නම් අපි මුලින්ම තේ හිතා ගන්න ඕනේ මගේ ජීවිතය පියාණන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්න මම යොමු කරනවායි කියලා. எங்களுடைய வாழ்க்கை மனிதர்களுக்கு பிரியமான பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புவோமாய் இருந்தால் நாங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், எங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருக்க வேண்டும். That is exactly what the Lord Jesus did. ඒක තමයි ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කෙරුවේ. அதைத்தான் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து செய்தார். Now we'll move on to the third outstanding feature. දැන් අපි තුන්වෙනි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය වෙතට යමු. இப்பொழுது நாங்கள் மூன்றாவது சிறப்பம்சத்துக்கு போவோம். Verse 11 11වෙනි පදය. 11வது வசனம். No meat offering which you shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven nor any honey. ස්වාමින් වහන්සේට ගෙනෙන ආහාර පූජාවේ මුහුන් නොදැමිය යුතුය. நீங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் எந்த போஜன பலியும் புளித்த மாவினால் செய்யப்படாதிருப்பதாக. Absence of leaven, முஹுன் නැතිකම. புளிப்பில்லா தன்மை. Now we can easily read that and speak about that, but it is a very difficult thing to do practically. දැන් ඕක අපිට පහසුවෙන් කියවන්න පුළුවන් සහ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන්න ගියොත් නම් ওই වැඩේ හරිම අමාරුයි. இதை நாங்கள் இலகுவில் வாசித்து விடலாம், இலகுவில் கூறி விடலாம், ஆனால் செய்ய போனால் மிக சிரமமானது. Lemon comes in the air with the blowing with the wind. මේ මුහුන් කියන දේවල් නිකන් හුලඟේ පාවෙලා එනවා. இந்த புளிப்பு என்று சொல்லப்படுற இந்த விடயம் காற்று வீசப்படும் பொழுது அந்த காற்றுடன் வருகிறது. To have a dough without free of leaven is a very difficult thing. ඔය මේ යම් කිසි පිටි අනනකොට පිටි ගුලියක් කිසිම මුහුන් ටිකක් වැඩෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරගන්න එක හරි අමාරුයි. පරිස්සම් කරගන්න එක. இந்த பிசைந்த மாவை எந்த ஒரு புளிப்புத்தன்மையும் இல்லாமல் நொதியம் இல்லாமல் வைத்துக் கொள்வது சிரமமானது. Even a little bit of leaven is not allowed. පොඩ්ඩක්වත් මුහුන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. கொஞ்சம் கூட புளிப்பு அல்லது இந்த நொதியம் பயன்படுத்தப்பட முடியாது. Leaven in the Bible everywhere without an exception stands for impurity. මේ බයිබලයේ මුහුන් වලින් හැම තැනදීම අදහස් වෙන්නේ එක දෙයයි, අපිරිසුදුතාවයක් ඇතුළත් වීම තමයි ඒකේ අදහස. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே எல்லா இடங்களிலுமே புளிப்பு அல்லது நொதியம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது அசுத்தம் ஊடுருவதை குறிக்கிறது. I think we have gone through those verses about leaven several times. මුහුන් ගැන අපි පද බයිබල් පද කිහිපය බලාගෙන ඉන්නවා කීප විටක්ම. இந்த புளித்த மாவை குறித்த வசனங்கள் அநேகவற்றை நாங்கள் அநேக தடவை பார்த்திருக்கின்றோம். We are going to read quickly now. අපි දැන් ඉක්මනින්ම කියවන්න යනවා. சீக்கிரமாக அவற்றை வாசிக்க போகின்றோம். Luke 12:1 Luke 12:1 லூக்கா 12:1. I am reading only in English. ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි කියවන්නේ. ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம் வாசிக்கப்படும். Last line, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. වංචාව නැමැති පරිසේවරුන්ගේ මුහුන් වලින් ප්‍රවේශම් වේලා. மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். See, our Lord Jesus in his life was free of leaven. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ මුහුන් නැතිව සිටියේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த புளிப்பு மா இல்லாமல் இருந்தார். Whatever he displayed was his true character. උන්වහන්සේ පෙන්눔 කෙරුවේ මොනවද? ඒක තමයි ඇත්තම චරිතය. அவர் எதை காண்பித்தாரோ அதுதான் அவருடைய உண்மையான குணமாய் இருந்தது. But the Lord Jesus said you have to be beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. කිව්වා හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පරිසේවරුන්ගේ මුහුල් වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඒ වංචාව.
ஆனால் அவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இந்த பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள், அது மாய்மாலம் என்று. We all have hypocrisy in some measure. අපි හැම දිනාටම ඔය වංචාකාර ස්වභාවය යම් ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවා. நம் எல்லாருக்குள்ளுமே இந்த வஞ்சகத்தன்மை, இந்த மாய்மாலத்தன்மை இருக்கிறது. We come to church in good clothes. අපි සභාවට එනවා හොඳ ඇඳුම් ඇඳගෙන. நாங்கள் நல்ல உடைகளை அணிந்து சபைக்கு வருகிறோம். When we go home, what do? අපි ගෙදර ගියාම මොකද කරන්නේ? நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு என்ன செய்வோம்? We put these good clothing somewhere, we remove them and put on the old torn clothes. We the home clothing we call them. අපි ගෙදර ගියාම මොකද කරන්නේ? හොඳ ෂර්ට් එකම ගාලා පැත්තකින් එල්ලලා අර ගෙදර ඇඳුම් කියලා දිනන જાතියක්. ඒ ගෙදර ඇඳුම් ඉරිච්ච ඒවා අත් කැඩිලා ඉරිලා එහෙම තියෙනවා. ඒව ඇඳ ගන්නවා ගෙදර. நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு இந்த நல்ல உடைகளை கழற்றி வைத்து விட்டு வீட்டுக்கு கொடுத்துக்கிற உடுப்புகள் என்று சொல்லுகிற அந்த கிழிந்து போன உடைகளை நாங்கள் உடுத்துவது உண்டு. Now, there is nothing wrong in doing that if it is confined to clothing only. But about the character also that happens. දැන් බලන්න මේක රෙදි වලට විතරක් ඇඳුම් වලට විතරක් මේක සීමා වුණාට කමක් නැහැ. අපි ගෙදර ගියාම හොඳ ඇඳුම් අඳගෙන ඉන්න බෑනේ. ඒවා අයින් කරලා ගෙදර ඇඳුම් අඳිනවා. හැබැයි චරිතයටත් ඔය දේ වෙනවා. உடைகளுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் இப்படி செய்வோமாயிருந்தால் அதில் எந்தவித தவறும் இல்லை. ஆனால் எங்களுடைய குணத்துக்கும் நாங்கள் இப்படி செய்கின்றோம். That is called hypocrisy. ඒකට කියනවා අර වංචාකාර ස්වභාවයක් කියලා. அதற்கு மாய்மாலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. In among the believers we are quite all right, very righteous and holy, but at home maybe or when we are alone maybe we are different. Then අපි ඇදහිලිවන්තයෝ අතර ඉන්නකොට හරිම සුද්ධයි ධර්මිෂ්ඨ හොඳ මනුස්සයා වගේ ඉන්නවා. හැබැයි ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර ඇත්ත ඉන්නකොට තමයි වැඩේ. එහෙම නැත්නම් තනියෙන් ඉන්නකොට තමයි වැඩේ. වෙනස් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. நாங்கள் விசுவாசிகளுடன் இருக்கும் பொழுது நல்லவர்களாக நல்ல மனிதர்களாக இருக்கிறோம். ஆனால் வீட்டுக்கு சென்று வீட்டாருடன் அல்லது தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் மாறுபடுகிறோம். The Lord Jesus said there is leaven in your life. இயேசு வாந்திக்கு ඔබේ ජීවිතේ මුහුන් තියෙනවා කියලා. அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த நொதியம் அல்லது புளித்தமாய் இருக்கிறது என்று. Then Mark 8:15 ඊළඟට Mark 8:15 அடுத்து மாற்கு 8:15. One more is added there, and he charged them saying, take heed, beware of the leaven of the Pharisees and of the leaven of Herod. එතෙන්දී එකක් එකතු වෙනවා. තව කියනවා පරිසේවරුන්ගේ මුහුන් සහ හෙරෝද්ගේ මුහුන් වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. அங்கே இன்னும் ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறது. அங்கே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், பரிசேயருடைய புளித்தமாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்தமாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Leaven of Herod stands for wickedness and evil. ඔය හෙරෝද්ගේ මුහුන් වලින් අදහස් වෙන්නේ දුෂ්ටකම සහ නපුරුකම. அவன் இந்த ஏரோதின் புளித்தமாவினாலே இந்த துன்மார்க்கமும் தீமையும் எடுத்து சொல்லப்படுகிறது. Herod, the family of Herods is so much known for their wickedness, cruelty and evil. ඔය හෙරොද් පවුලම නපුරුකම දුෂ්ටකම ගැන අති ප්‍රසිද්ධයි. இந்த ஏரோதின் குடும்பம் மொத்தமுமே இந்த துன்மார்க்கத்துக்கும் தீமைக்கும் கொடூரத்துக்கும் பேர் போனவர்கள். Out of the prominent 7 Herods in the Bible, 6 of them are mentioned in the Bible. Out of the 7 Herods that are known in the history, 6 of them are mentioned in the Bible. අර මේ ඉතිහාසයේ ඉන්න හෙරෝද්වරු 7 දෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රසිද්ධ. එයින් 6 දෙනෙක්ම බයිබලයේ ලියලා තියෙනවා. வரலாற்றிலே புகழ்பெற்ற ஏரோதுகள் 7 பேர் இருக்கிறார்கள். அவற்றில் 6 பேரை குறித்து வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Immediately you know, one Herod killed all the children, babies under 2 years. ඔබ දන්නවා එකපාරටම. එක හෙරොද් කෙනෙක් මොකද කරුවේ? අවුරුදු දෙකකට අඩු ළමයි මැරුවා. உடனடியாக நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள், ஒரு ஏரோது என்ன பண்ணினார்? 2 வயதுக்கு குறைந்த அனைத்து குழந்தைகளையும் கொன்றான். Another Herod beheaded John the Baptist. තවත් හෙරොද් කෙනෙක් யோவான் பௌதிஸ்தගේ බෙල්ල කැපුවා. இன்னும் ஒரு ஏரோது யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை சிரச்சேதம் செய்தான். Another Herod beheaded James. තවත් හෙරොද් කෙනෙක් අර යාකෝබ්ගේ බෙල්ල කැපුවා. இன்னும் ஒரு ஏரோது யாக்கோபின் தலையை சிரச்சேதம் செய்தான். So they have a very bad evil record. ඔවුන්ට තියෙන නපුරුම වාර්තාවක් තමයි. அவர்களை குறித்து எல்லாம் தீமையாகவே சொல்லப்படுகிறது. Another Herod
took his own brother's wife. තවත් හෙරොද් කෙනෙක් ඔහුගේ සහෝදරයාගේ භාර්යාව ගත්තා. இன்னும் ஒரு ஏரோது அவனுடைய சகோதரனுடைய மனைவி எடுத்துக்கொண்டான். That's the same one who killed John the Baptist. එයාම තමයි යෝහන් බෞතිස්ත මැරුවේ. அவனை தான் யோவான் ஸ்நானகனையும் கொன்றான். History tells us about evil deeds of Herods that cannot be mentioned here. ඉතිහාසයේ කියා තිබෙනවා හෙරොද්වරු කරපු නපුරු මේ ඊටාම නරක ක්‍රියාවල් මෙතන කියන්න බැරි ඒවා. வரலாறு நமக்கு கூறுகிறது இந்த ஏரோதுகள் செய்த மிகவும் பொல்லாத தீமைகளை குறித்து அவற்றை இங்கே சொல்ல முடியாது. And the Lord Jesus said, beware of the leaven of Herod. යේසුස් වහන්සේ කියනවා හෙරොද්ගේ මුහුන් වලින් ප්‍රවේශම් වෙයල්ලා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் ஏரோதின் புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று. That though we are saintly people, we are saints, we are called saints, but in our heart there can be evil. දැන් අපි සුද්ධවන්තයෝ කියලා කිව්වට අපේ හදවතේ නපුර තියෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் கூட எங்கள் இருதயத்தில் இந்த தீமை பொல்லாப்பு இருக்கலாம். The meal offering has no leaven. ආහාර පූජාවේ මුහුන් නැහැ. போஜன பலியிலோ புளிப்பு இல்லை. Because it is the character of the Lord Jesus. ඒ යේසුස් වහන්සේගේ චරිතයයි. என்றால் அது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் குணம். Our Lord has taken the character of a believer to a very high level. අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇදහිලිවන්තගේ චරිතය ඉහළ තැනකටම ගෙනිහිලා තියෙනවා. நம்முடைய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விசுவாசியின் குணத்தை மிக உயர்ந்த மட்டத்துக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறார். Even if you are uncontrollably angry with your brother, you are equal to a murderer. ඔබ ඔබගේ සහෝදරයා ගැන සීමාව ඉක්මවා කෝපවන්නේ නම් ඔබ මිනීමරු පුද්ගලයෙකු බව ප්‍රකාශ කරනවා. நீங்கள் உங்களுடைய சகோதரனுடனே அளவு கடந்த அளவு கோபம் கொண்டிருப்பீர்களா இருந்தால் உங்களை கொலையாளிக்கு சமப்படுத்துகின்றார். Another addition we find in 1 Corinthians chapter 5 6 to 9 11 about 11 ඊළඟට පළවෙනි කොරින්ති 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 සිට 9 දක්වා තියෙනවා තවත් තියෙනවා විස්තරයක් ඔය මුහුන් පිළිබඳව. அடுத்ததாக 1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரத்திலே 6 லிருந்து 9 வரையிலான பகுதியில் இன்னும் ஒரு புளித்தமாவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. There you find word malice also mentioned. එයි අපිට තිබෙනවා මේ ක්‍රෝධය හරි ඒ වගේ වචනයක් එතන එකතු කරලා තියෙනවා. 5:8 1 Corinthians 5:8 the whole passage you have to read, but 5:8 පහයි 8 බලන්න පළවෙනි කොරින්ති 5:8 මොකද්ද වචනේ? leaven of malice and wickedness. 1 கொரிந்தியர் 5:8 வசனத்திலே அதனால் பழைய புளித்தமாவோடே அல்ல துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்தமா என்று இரண்டு சொல்லப்படுகின்றன. මොකද ඊර්ෂ්‍යාව කියලා තියෙන්නේ? ඊර්ෂ්‍යාවයි දුෂ්ටකමයි. So another thing added, that is that jealousy. එනම් ඊර්ෂ්‍යාව එකතු කරලා දෙනතන්ට. அதாவது அதுக்கு பொறாமை என்றும் சொல்லலாம், பொறாமையும் சேர்த்து சொல்லப்படுகிறது. So throughout leaven is impurity. ඒ නිසා දිගටම ඔය මුහුන් කියලා කියන්නේ අපිරිසුදු කරන ද්‍රව්‍යයක්. ஆகவே எப்பொழுதுமே இந்த புளித்தமா அல்லது நொதியம் என்பது அசுத்தத்தை கொண்டு வருகிற ஒன்றாயிருக்கிறது. Today we use this leaven in the flour to make it rise. Make it rise to puff it up. අපි දැන් අර මේ අද අපි මුහුන් පාවිච්චි කරන ඔය පිටිවලට දාලා මොකටද? පිපෙන්න. இன்று நாங்கள் இந்த நொதியத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மாவை புளிக்க செய்வதற்கு. That is that gives us a bad picture about when it is applied to human beings. ඒක මනුෂ්‍යයන්ට යොදවපුවාම ඒක වැරදි පින්තූර නරක පින්තූරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. மனிதர்களுக்கு அதை தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் பொழுது அதனால் ஒரு தவறான காட்சி வெளிப்படுகிறது. You show more than what you really are. ඔබ ඇත්තටම ඔබේ නියම தත්ත්වයට වඩා ලොකු කරලා ඔබ පෙන්න ගන්නවා. உண்மையிலே உங்களுடைய நிலை எதுவோ அதை விட நீங்கள் உங்களை மிகைப்படுத்தி காண்பித்துக் கொள்கிறீர்கள். Our Lord Jesus was not like that. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ වුණේ නෑ. நம்முடைய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்டவராய் இருக்கவில்லை. 1 Peter 2:22 පළවෙනි පේතුරුස් 2:22 1 பேதுரு 2:21 1 Peter 2:22
who did no sin, neither was guile found in his mouth. උන්වහන්සේ කිසි බොරුවක් කෙරුවේ නැහැ, කිසි පාපයක් කෙරුවේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ මුඛයේ කිසි වංචාවක් හමු වුණේ නැහැ. 1 பேதுரு 2:22 அவர் பாவம் செய்யவில்லை, அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை. Now this will lead us to the fourth outstanding characteristic. With that I finish. මේක අපිව ගෙනියනවා හතරවෙනි ගති ලක්ෂණය. මේ outstanding character, the outstanding features of the meal offering. අපිව මේකෙන් ගෙනියනවා අර ආහාර පූජාවේ හතරවෙනි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය. இது நம்மை இந்த போஜன பலியின் 4வது சிறப்பம்சத்தின் இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது. Absence of honey. මේ පැණි වලට ඉඩක් තිබුණේ නැහැ ඒ පූජාවේ. அந்த பலியிலே தேனுக்கு இடமில்லை. Verse 11 11 වෙනි පදය. 11வது வசனம். No meat offering which you shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven, nor any honey. මේ පැණි දාන්න බෑ මේ ආහාර පූජාවට. லேவியராகமம் 2:11 நீங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் எந்த போஜன பலியும் புளித்த மாவினால் செய்யப்படாதிருப்பதாக, புளித்த மாவுள்ளதொன்றையும் தேனுள்ளதொன்றையும் கர்த்தருக்கு தகன பலியாக தகனிக்க வேண்டாம். According to verse 13, salt is compulsory. 13 වෙනි පදයට අනුව ලුණු නම් දාන්න ඕනේ. 13வது வசனத்தின்படி உப்பு கட்டாயமானது. But no honey. දාන්න බෑ මේ පැණි නම් දාන්න තහනම්. ஆனால் தேன் சேர்க்கப்படக்கூடாது. Honey in the Bible stands for natural sweetness. මේ ලේවලින් සමාවෙන්න පැණි වලින් සාමාන්‍යයෙන් බයිබලයේ අදහස් වන්නේ ස්වභාවික මිහිරියාව. ස්වභාවික මිහිරියාව. பொதுவாக இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இந்த தேனினாலே இயல்பான இனிமை எடுத்து கூறப்படுகிறது. This is quite strange because that even manna that fell from heaven, according to Exodus 16, manna which fell from heaven had the taste of honey. අර මේක අමුතුයි. මොකද දන්නවද? අර ස්වර්ගයෙන් වැඩුණානේ මන්නා. ඒ මන්නා පවා නික්මයාම 16ට අනුව මී පැණි වල රහ තිබුණා. இது மிக புதுமையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், வானத்திலிருந்து விழுந்த அந்த மன்னாவில் கூட தேனின் ருசி இருந்தது. This pancake with maple syrup, that is the taste of manna. අර අපි pancake එක જાතියක් කන්නේ අර maple syrup එම දාගෙන syrup එක උඩින් දාලා මොන තරම් රහද ඈ ඒක තමයි ඔය මන්නවල රහ තිබුණේ. அந்த மேப்பிள் சிரப் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சாறை ஊற்றி நாங்கள் சாப்பிடுகிற பேன்கேக் போன்ற ருசி தான் அந்த மன்னாவில் இருந்தது. But that honey is not allowed. Not allowed in the meal offering. මේ ඔප්පු කරන ආහාර පූජාවේ හැබැයි පැණි දාන්න බෑ. ஆனால் செலுத்தப்படுகிற இந்த போஜன பலியிலோ தேன் சேர்க்க முடியாது. Because that speaks to us about the character of the Lord Jesus. මොකද ඒක යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය ගැන කතා කරන නිසායි. ஏனென்றால் அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் குணத்தை குறித்து பேசுகிறபடியினால். The Lord Jesus did not exhibit just human sweetness or natural sweetness. මේ යේසුස් වහන්සේ නිකන් සාමාන්‍ය ස්වභාවික මිහිරියාව, මිනිසාගේ ඇතිවෙන යහපත් ගුණය ඒවා පෙන්වුම් කෙරුවේ නැහැ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயல்பான இனிமையை சாதாரண மனிதனுடைய நற்குணத்தை அவர் எடுத்து காண்பிக்கவில்லை. The Lord Jesus did not have what we call today as sweet talk. යේසුස් වහන්සේ අර අපි අද කියනවා නිකන් බොරු චාටු කතා වගේ ඒවා උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණේ නැහැ. அந்த இன்ப வசனங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிற அந்த பண்புகள் அவரிடத்தில் இருக்கவில்லை. I'll give you examples. මම උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. சில உதாரணங்களை சொல்லுகிறேன். In John chapter 3 we find Nicodemus. யோவான் 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නිකොදේමුස් අපිට හමු වෙනවා. யோவான் 3வது அதிகாரத்தில் நிக்கோதேமுவை காண்கின்றோம். He is coming saying nice things about the Lord Jesus. ඔහු එනවා යේසුස් වහන්සේ ගැන හොඳ දේවල් කියාගෙන එන්නේ. அவன் வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நல்ல விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறான். Oh Rabbi, you are a teacher come from God. God is with you. Otherwise how can you do these miracles? ආචාරීනි ගුරුතුමනි ඔබ වහන්සේ ඊටාම හොඳ කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු කෙනෙක්.
දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ළඟ නැත්නම් කොහොමද මේ වගේ ප්‍රාතිහාර්ය කරන්නේ? ரபி நீர் தேவனிடத்தில் வந்திருக்கிறீர் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம், தேவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை நீங்கள் எப்படி செய்கிறீர்கள்? We humans, we like such good talk about us. අපි නම් කැමති ඒ වගේ හොඳ වචන අපි ගැන කියනවාට. எங்களை பற்றி இப்படி நல்ல வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு நாங்கள் விரும்புவோம். If someone tells me today, oh, you were very good today, your message was very nice, I will be smiling all the way home, when I am going home. ඉතින් දැන් මට අද කවුරුද කිව්වොත් එහෙම අද ඔයාගේ පණිවිඩය හරි ෂෝක් හරිම හොඳයි, මම ගෙදර යනකම්ම hina වෙවි යන්නේ. இன்று யாராவது என்னிடம் சொல்வார்களா இருந்தால் உங்களுடைய செய்தி மிக அருமையாய் இனிமையாய் இருந்தது என்று சொல்லி நான் வீட்டுக்கு போகும் வரையிலும் சிரித்துக் கொண்டே போவேன். But the Lord Jesus was not very much taken up with that commendation. He said, I have to tell you a truth. You must be born again. Unless you are born again, you will not see the kingdom of heaven. යේසුස් වහන්සේ නම් එහෙම නෑ. උන්වහන්සේ අච්චර හොඳ කියපු මිනිහට එකපාර මොකද්ද කියන්නේ? අර අපි කියන්නේ පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ කියනවායි කියලා. කෙනෙක්ම කියනවා නුඹ අලුතෙන් ඉපදුන්නේ නැත්තම් නුඹට ස්වර්ග ராஜ்‍යයට යන්න බෑ. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இருக்கவில்லை. இவ்வளவு நன்மையான காரியங்களை தன்னை பற்றி சொன்னவருக்கு நேரடியாக அவர் சொல்லுகிறார், நீ மறுபிறப்பு அடையவில்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டாய் என்று. Human courtesy will demand at least to say thank you for saying such nice things. දැන් මනුෂ්‍ය මේ හොඳකම මගින් නම් කියනවා අඩුම ගානේ ස්තුති කියලාවත් කියන්න බෑ, මෙච්චර හොඳ දේවල් කිව්වනේ. மனிதனுடைய பண்புகளை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு காரியங்களை சொன்னதுக்காக இவனுக்கு நன்றி என்றாவது சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லவா என்று யோசிப்போம். No, the Lord Jesus was concerned about the eternal well-being of that person. යේසුස් වහන්සේ වඩා උනන්දු වුණේ ඒ පුද්ගලයාගේ සදාකාලික යහපත ගැන බලන්නටයි. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோ அந்த நபருடைய நித்திய கால நலனின் மீது கரிசனை கொண்டிருந்தார். So there was no time for the Lord to accept commendation of people. මේ මිනිස්යන්ගේ හොඳ කියන ඒවා අහගෙන ඒ ගැන සතුටු වෙන්න යේසුස් වහන්සේට වෙලාවක් නැහැ. ஆகவே மனிதர்கள் தன்னை பற்றி சொல்லுகிற நல்ல விடயங்களை கேட்டு அதில் சந்தோஷப்படுவதற்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நேரம் இருக்கவில்லை. Today, don't get angry with me, right? Those who are using the Facebook, I am seeing they like to have a thumbs up or what do you call, like, to get like. You put a photograph of yourself and if people say, I like that, you are very happy. But the Lord Jesus didn't have time for that. He merely said, you must be born again. ඉතින් අදත් බන්නවා අද අපි මූණු පොත පාවිච්චි කරනවා නේද? අපි ෆොටෝ එකක් එහෙම දාලා ලස්සනට ඇදලා ඉතින් අපි කැමති කවුරු හරි ඒකට ලයික් එකක් දානවා. හරි හොඳයි කියලා කියනවා. හරි සන්තෝෂයි නේද හිතට. ඒක නෙමෙයි. යේසුස් වහන්සේ නම් කෙලින්ම කිව්වා ඔබ අලුතින් උපදින්න ඕනේ. இன்று நாங்கள் முகநூல் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஃபேஸ்புக்கிலேயே எங்களுடைய புகைப்படத்தை பொறுத்து அதற்கு மனிதர்கள் அநேகர் லைக் போடுவதை நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஆனால் அன்று இயேசு கிறிஸ்து அப்படி செய்யவில்லை. அவர் நேரடியாக சொன்னார், நீ மறுபிறப்பு அடைய வேண்டும் என்று. So next time on your Facebook when someone put a like to whatever you have put, next you must reply, you must be born again. ඉතින් ඊළඟ පාර ඔන්න දැන් ඔබට දැන් ඔබ Facebook එකේ මොන හරි දැම්මහම ඔබට like කරනවනේ කවුරු හරි. ඔබ උත්තරයක් වශයෙන් ස්තුතියි කියලා නිකන් ඉන්න එපා. ස්තුති නෙමෙයි, ඔබ අලුතින් උපදින්න ඕනේ කියලා ලියන්න. ஆகவே அடுத்த முறை முகநூலிலே உங்களுடைய ஒரு போஸ்ட்டுக்கு யாராவது லைக் போட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் நன்றி என்று போடாமல் நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று போடுங்கள். ඒතකොට like දාන එකත් නවතිනවා. அப்பொழுது அவர்கள் லைக் செய்வதையும் விட்டு விடுவார்கள். But we must be concerned about the eternal well-being. නමුත් අපි මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ සදාකාලික යහපත තමයි හොයන්න ඕනේ. ஆனால் நாங்கள் மனிதர்களுடைய நித்திய நலனை தேட வேண்டும். Look at this other example. අනිත් දැන් තියෙන උදාහරණය බලන්න අවසාන වශයෙන්. கடைசியாக மற்ற உதாரணங்களை பாருங்கள். Luke 11:27, Luke 11:27, லூக்கா 11:27. A lady praising the Lord Jesus. ஸ்திரிයක් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. ஒரு பெண், அந்த ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு பெண் அவரை புகழ்கின்றார். 11:27, 11:27, Luke. லூக்கா 11:27. It came to pass as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. Now in those words, that lady was not praising Mary, the mother. Actually, she was praising the Lord Jesus. You are such a great man. The mother who brought you up is blessed. What does that mean?
praising the Lord Jesus. දැන් මේ ඔබව හැදුවා වූ මව වාසනාවන්තයි. ඔබට කිරි දුන්නා වූ ඔබව දරුවු කුරුසය සමාවෙන්න ඔබව දරුවා වූ කුස වාසනාවන්තයි කියලා කියන්නේ ඒ මේ මරියා ගැන නෙමෙයි ප්‍රශංසාව. යේසුස් වහන්සේ ගැන. அங்கே அந்த உம்மை பெற்றெடுத்த அந்த வயிறு பாக்கியம் உள்ளது என்று சொல்லும் பொழுது நீ உம்மை வளர்த்த பாலூட்டி வளர்த்த அந்த தாய் பாக்கியம் உள்ளவர் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அந்த மேரியை அங்கே புகழவில்லை, அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை தான் புகழுகிறார். அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளவு மேன்மை மிக்கவர் என்றே சொல்லப்படுகிறது. But look at the response of the Lord Jesus, verse 28. He said, "Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it." උන්වහන්සේ කියනවා ඊට වඩා දේව වචනේ අහලා පිළිපදින අය ආශිර්වාදලයි. ஆனால் அதுக்குரிய பதிலை பாருங்கள். 28வது வசனத்தில் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், அப்படியானாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களை அதிக பாக்கியவான்கள் என்று. So the Lord Jesus was not driven by the likes of people, but he was driven by the need, that they had a need to be born again, to obey the word of God. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ අර කැමැති කියන එක මත නෙමෙයි උන්වහන්සේ හිටියේ. උන්වහන්සේ ඒ මිනිස්යන්ගේ අවශ්‍යතාවය අලුත් ඉපදීම ලබා ගන්න ඕනේ, දේව වචනේ කීකරු වෙන්න ඕනේ කියන එක දිහා තමයි බලාගෙන හිටියේ. ஆகிய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து அந்த விருப்பம் கொள்வதில் மனிதர்களுடைய விருப்பத்தின் மீது கரிசனை கொள்ளாமல் அவர்கள் மறுபிறப்பு அடைய வேண்டும் என்று அவருடைய நித்திய நலன் மீது கரிசனையாக இருந்தார். So by looking at the Lord Jesus, we did not see that natural sweetness or human sweetness. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ දිහා බලපුවම අපිට ඒ ස්වභාවික මිහිරියාව, මානව මිහිරියාව නෙමෙයි අපිට පෙනෙන්නේ. ஆகிய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த இயல்பான இனிமையை, மனித இனிமையை நாங்கள் காண்பதில்லை. It is the divine love, divine concern of the spiritual well-being of the person in front of you. දිව්‍ය ප්‍රේමය, දිව්‍ය සැලකිල්ල උනන්දුව තමා ඉදිරිපිට සිටින්නා වූ පුද්ගලයාගේ සදාකාලික යහපත්කම. தெய்வீக அன்பு, යහපත, සදාකාලික යහපත. தெய்வீக அன்பு, தெய்வீக கரிசனை, தனக்கு முன்பதாய் நிற்கிற அந்த நபருடைய நித்திய கால நலனின் மீது கரிசனை. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ස්වර්ගික දේ පියාණනි, අපිට මේ ආහාර පූජාවේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ කීපයක් බලන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ටිකත් අපිට පසුව බලන්න පුළුවන්කම ඔබ වහන්සේ දුන මැනව. ඒ මගින් අපිට පෙන්වන්නේ ඔබ වහන්සේවයි. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ තිබුණු ලක්ෂණ. ඉතින් ඒවා අපිට ඉගෙනගෙන ඒවා අපිට අනුගමනය කරන්න අපිට පුළුවන්කම දුන මැනව. ස්වාමීනි, අද මේ ලෝකේ ගමන් කරන්නේ අපි එකිනෙකාව සන්තෝෂ කර ගැනීමට, අපි එකිනෙකාව අගය කිරීම, මේක තමයි අපේ දැන් කැමැත්ත. නමුත් ස්වාමීනි, ගොඩාක් මේ අප ඉදිරිපිට එන මනුස්සයන් අපි ගැන මොනවා කිව්වත් ඒ මනුස්සයන් ගැලීම ලැබලා නැත්තම් මහා අපරාධයක්. ඒ නිසා අපිට පිහිට උන මැනව මේ මනුස්සයන්ට යම් කිසි වචනයක් දෙන්න. ඒ අය අපේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ, ඉතින් ඔවුන්ට සුභාරංචියක් ප්‍රකාශ කරන්නට, ඔවුන් ගැලවීම ලබන්න ඕන බව කියන්න අපිට පුළුවන්කම දුන මැනව. සමබර චරිතයක් අපිට ඇතුව ඉන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. මුහුන් නැති, එනම් පාපය, අපවිත්‍රකම නැති ජීවිතයක් ගෙනියන්නට අපිට පිහිට උන මැනව. අපි ඔබ වහන්සේට මේ දේවල් බාර කර ඉල්ලනවා. දෙවි ස්වාමීනි, අපි මේ සතියන්තයේ තිබෙන සේවයත් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කර ස්වාමීනි සේවය කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ දාසයන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය දුන මැනව. ගමනේ බිමනේ යෙදමින් දුර පළාත්වල සේවයට යන ගාත්මෝ පළාතද, වේවැල් වත්තද, ඒ වගේම තල්ගස්වලද, මේ වගේ පළාත්වලට ගිහිල්ලා සේවය කරන ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග සිටිය මැනව. පිට පළාත්වල සභාවලත් ඔබ වහන්සේ සිටමින් වචනය බෙදා දුන මැනව. අපි ඉල්ලා සිටමින් බාර කරනවා, ස්තුති කරමින් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.